गुड मॉर्निंग ओडिशा आसतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आज हूँ डिसेम्बर 2 सोमवार। सुभद्रा योजना रे नुआ नियम लागू। खूब शीघ्र ओडिशा रे आयुष्मान मासकू मिलिबो 3000 पेंशन। आउ 2 दिन वर्षा संभावना। चलतु देखा देश विदेश 20टी बड़ खबर। ता सहित वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करदेवे। आसंता 2 दिन राज्य में हालुका वर्षा हेब। बंगोपसागर राज्य को पवन बहुची। उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशा रे काँ भाँ वर्षा होई पारे। दक्षिण ओडिशा रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। पाणीपाग विशेषज्ञ एभली पूर्वानुमान करिसंती। आजि पई मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगड़ा, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज जिले में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा संभावना अछि। आसंता 6 तारिख जाए पाग कोहला रहिबो। दक्षिण ओडिशा रे झिपिझिपि वर्षा लागी रहिबो। परवर्ती खबर केन्द्र शासित अंचल पुडुचेरी रे 30 वर्षर रेकर्ड भांगी बात्या फेंगल। शनिवार संध्यारे तमिलनाडु और पुडुचेरी उपकूल रे बात्या लैंडफॉल करिथिला। एहा प्रभाव रे प्रभावित अंचल रे लगाण वर्षा होइथिला। स्थानीय अंचल एबे भी जलमग्न होई रहिछि। बात्या लैंडफॉल समय रे पवनर बेग 60 रु 80 किलोमीटर रहिथिला। रिपोर्ट मुताबक फेंगल रे विशेष क्षयक्षति होई नथिले मध्य 3 जनक जीवन चली जाइछि। परवर्ती खबर आउ रहिबनी आलू संकट। उत्तर प्रदेश रो आसुची 300 ट्रक आलू। आज सकाळ सुद्धा ओडिशा रे पहुँचब उत्तर प्रदेश आलू। पश्चिमबंग रे वर्तमान 7 लाख मेट्रिक टन आलू गच्छित अछि। तांकर चाहिदा अति बेसी रे 5 लाख मेट्रिक टन। तेणु बाकी 2 लाख मेट्रिक टन आलू सेमाने अन्य राज्य को देई पारिबे। एने रिपोर्ट आसीछि बोली खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइछंती। पश्चिमबंग व्यवसायी माने ओडिशा को आलू पठाइबा पई चाहुचंती, किंतु ममता चाहुनाहांती। परवर्ती खबर चलित आर्थिक वर्ष रे राज्य रे लागू हेब आयुष्मान भारत योजना। एने सूचना देइछंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। गोपबंधु आरोग्य योजना सह आयुष्मान भारत योजना मिलित भावे MAQ साक्षर हेब। एहा सह 3.5 कोटी लोकंकु स्वतंत्र कार्ड दियाजिबो। काश्मीर रु कन्याकुमारी पर्यंत 27,000 हॉस्पिटल रे एहार सुजोग पाइबे लोके। सर्विकल कैंसर केमिति किशोरी मानक क्षेत्र रे रोका जाई पारिबो ताकु नै व्यापक टीकाकरण हेब। स्कूल और कॉलेज गुड़िक टीकाकरण देबाकू व्यवस्था करा जिवो बोली मंत्री सूचना देइछंती। परवर्ती खबर हिताधिकारी को बैंक रे अजथा भिड़ न जमाइबाकू परामर्श देइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहिछंती ठिकरे कागजपत्र जांच करी एबे रेजिस्ट्रेशन कले भी फेब्रुआरी रे टंका मिलिबो। एपरिके आसंता मार्च रे 21 वर्ष हेउथिबा युवती भी सुभद्रा योजना रे शामिल हेबे। वर्तमान सुधा प्रथम किस्तीर 3टी पर्याय रे 80,46,000 महिला को सुभद्रा सहायता राशि मिली सारिलाणी। डिसेम्बर रे चतुर्थ पर्याय रे आउ 20 लाख महिला को सुभद्रा टंका देई कोटिए हिताधिकारी को शामिल करने को लक्ष्य रखिछंती सरकार। परवर्ती खबर श्रमिक कर्मचारी पई खुशी खबर। वर्तमान सेमानकु पेंशन सुविधा दियाजिबो। सेमानकु प्रति मासरे पेंशन सुविधा जोगाई देबे सरकार। एहा अधीन रे 41 रु 45 वर्ष बयसर असंगठित श्रमिक एवं लोक कलाकार को 60 वर्ष बयस रे मासिक 3000 पेंशन प्रदान करा जिवो। एने मुख्यमंत्री पेंशन योजना कार्यकारी करने को प्रस्तुति आरंभ होईछि। एही लाभ पाइबा पई 41 रु 45 वर्ष मध्य रे एही ग्रेड थिबा व्यक्ति को 60 वर्ष बयस पर्यंत प्रति मासरे 100 टंका जमा करने को पड़िबो। एही प्रकार पेंशन मध्य केंद्र सरकार को श्रमयोगी योजना रे दिया जाउछि। परवर्ती खबर वर्षर शेष मासर प्रथम तारिखरू लागिछि झटका। तैल कंपानी गुड़िक LPG सिलिंडर दाम रे वृद्धि करिसंती। फलरे 19 केजी कमर्शियल गैस सिलिंडर रो दाम 18 टंका वृद्धि पाइछि। एहा पूर्वरु नवेम्बर 1 रु भी गैस सिलिंडर रो दाम वृद्धि पाइथिला। हेले 14 केजी घरोई गैस सिलिंडर रे दाम रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। डिसेम्बर मास आरंभरू दिल्ली रे 19 केजी LPG सिलिंडर रो दाम 1818 टंका 50 पैसा होईछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀରୁ ବାହାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 2 ଦିନ ଧରି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଆସୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ। ପିନ୍ଧିଲେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଯବାନ ହୋଇଯିବେ ଗାଏବ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଫାଇଟର ଜେଟ୍। ଏ ତଥ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସତ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଏଭଳି ଏକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତୀୟ ସେନା ହୋଇପାରିବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଭଳି ଏକ ଫାଇବର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯେଉଁଥିରେ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ବନାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର କଭର ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଭର ପିନ୍ଧିଲେ ନା ସୈନିକ ନା ଫାଇଟର ଜେଟ୍ କେହି ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। 250 ରେଡିଓଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବେ ରେଡିଓଗ୍ରାଫର। 250 ଜଣ ରେଡିଓଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରେଡିଓଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ପଦବୀ ବାହାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଥିବା ପୋଲିସ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀ ଶେଷ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ ଦେଶର ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏନ୍ଏସ୍ଏ। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଲିସ ଡିଜି ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି, ଶାହ ଓ ଡୋଭାଲ। ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୁମ୍ଭନଗରୀ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏଠାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମହାକୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ମୋଦିଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ମିନି କ୍ରୁଜ୍ କସ୍ତୁରବା, ପୁଣପୁନ ଏବଂ ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ବାରାଣସୀରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ଧାରରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ଧୂଳିସାତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ହେଉଥିବା ଅନଲାଇନ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 100ରୁ ଅଧିକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ପିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ହେଲେ ବାଧା ଦେଉଛି ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ର 10ମରେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିବାରୁ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବେଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।